Happeren futa lillahi hajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren futa lillahi hajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. So terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmufade gunas. Mbaɗen tarbiyayneɗi pittali men gonen lesmu rabbiɓe mur'e gunas. Mufidul muridi Muhammadu Sa'idu As'adu Mas'udu mur'e gunas. Mbaɗen awwalal juuragol ceerno men to Alhaji Amadu mawɗo gunas. Murabbi fahuwa kamilun mukammilu gondiɗo ceerno gunas. Aminay nabiyyin e almuɓe mum ɓe lomti ko Tijjani mur'e gunas. Ala balko shar'an e garban fofof yaminan simalan e mur'e gunas. ɓe ceedi yaginan hara wo surayya e mulkun e malkutu gam koɗɗo fas. E jabruɗe lahuɗe ha hutu fow ɓe mbirni ɓe peeñi to mur'e gunas. ɓe gandi ɓe majji ɓe majjirɓe en ɓe maayi ɓe nguuri to mur'e gunas. ɓe jiyata e halɓu sina taɓɗo ɗum ko ɓe gandina jeyɗo mur'e gunas. ɓe gandi jiɗaɗo Muhammadu men kada Cheikhu Tijjani jom barke fas. ɓe keddi e tarbinde ruhuji men e yettinde almuɓe mur'e gunas. Jehen juuroɗen julɓe ha nanditen e almuɓe yanoɓe mur'e gunas. So soccede ruhuji men laaɓa cer nga juurade serenɓe mur'e gunas. Ji'en Cheikhu Tijjani nder ɓerɗe men nga barkeji serenɓe mur'e gunas. Ko gondigumon yooɗi elletu fam ko samral wini mawo mur'e gunas. Wona ƴoƴƴo faltono gondigu wayi sina mawu selbinde kocce gunas. So gondigu naftowo almudo kay ko gondigu serenɓe mur'e gunas. Jiya balle sañentini ɗum kisa nana bolle serenɓe mur'e gunas. Nde wendine jibraɗo sunnamaha e nassul kitabi mo alda e bas. Ko gahiri shari'a e baɗin haqiqa mahadine serenɓe mur'e gunas. ɓe nontina biyyu e diine ndeɓen salaman liman zara murwa gunas. Mo lundina biyyuroni samiri fala saka o gam nantalami sas. Mo lundi biyaɗo yoron annabi e diine ala jango duncowo bas. Sina tuɓɗori lomto maya nabi haqiqano serenɓe mur'e gunas. Wona lomto fo humni carɗiji mum no serenɓe lomtiɓe mur'e gunas. Faya sana dana waya murshida ilallahi lillahi mur'e gunas. Fa ahmaduna wa muhammaduna samiya suɓaɓe to mur'e gunas. Nde jomin suɓi ɓurɗo bindenula laɓi lomto lomti to mur'e gunas. Nde Tijjani rokka ɓural awliya suɓa lomto lomti to mur'e gunas. Mo lamdi dalilu yo ƴew akhari namin humɓe peeni to mur'e gunas. لما يلحق ينت أصحاب إن
تصباجي ننتون على التباس براي موركو فويل ييني ففو توليدين فوتا امور اغوناس وإجي أعلم أصباه من وجبت روحو جمور اغوناس وهدي يسر ند في التالي من حاجاني كدر الأمور اغوناس أبا الخير صديق ما سيدي با محمد سعيد تمور اغوناس أبا الخير صديق ما سيدي با محمد سعيد تمور اغوناس سألمود تجاني الآياني كي وقوم انتو سيرن امور اغوناس وقوم دينا سيرن إلي إلي فو كعلمود تجاني أصلا وراس كسيرن دفوندن دي غستيتيني تجاني جم إذنو جورتانو فاس كعلمود دفوندن دي واعتصموا بحبل من الله جمهور إفاس جميعا ونا جلد سيرن بمن كعلمود كاري كباس سكرنو هبيبي دا المود أم ولوني ما تجاني وتجباس ألا بل أمون تسيرن دفو أتدين المود جلتا إباس لو نيدا قرال حبلو ناتا إنغال لو أستين لغا سكة جلتا إباس سبابو جي رباني كوي مثل بين برالان تسيرن امور اغوناس غبر كيجي من يمبي فونغان دي نكو جمور اغوناس منياجي مجوم يدام جورا غول ميتودو سيرن امور اغوناس يدام لفتاتي نوري قلبيهما ميلاتو ميتمي تمور اغوناس يدام همتي سر روحيهما مواتانو الموت امور اغوناس كيواون منياجي مجورا دنغم كودون بركة فيني تمور اغوناس منياغو خليفة دعاء جنغم كودي كيرنو لمتين دمور اغوناس ميتودو جوكور غلام كيرنو من نئيدو ينورو جي جون فايدو فاس توبي حمد كيرنو من منتقى تكرا منتقى شيخ مور اغوناس كبطانو ما حلفنا ليدفو سيدنا فندنا علم النؤاس كدينو شيخ عمر كيرنو من دوارتيدو ليدانا غندالو فاس كشيخ عمر بركم يلتي سري ليده هداني مور اغوناس وفي اللي جهادي الله كذا طريقة وساكني جم التماس مربي دينو دمجلم جينتا ثم جودو حالي ورث التباس بركيجي سيرن بلي دلفو بركيجي الموت بور اغوناس بفضل ومنات يا ربنا ينام بركة سيرن بمور اغوناس ينام بركة جوكر قلم منتقى إلى الله يرني نور جكاس يعلمود فمن تعلمود من للمتاء والراس لله نفاس يعلمود فمن تعلمود من للمتاء والراس لله نفاس ينجل نرجع دنيا كذا تأخرى وننفد لله نفاس ينجل نرجع دنيا كذا تأخرى وننفد لله نفاس ينجل نرجع دنيا كذا تأخرى وننفد لله نفاس وصلى الإله على أحمد ويرضى أن أحمد لله نفاس حبر فوتا لله حاجتودن تسيرن بهولا بمور اغوناس تيرن فوتا لله حاجتودن تسيرن بهولا بمور اغوناس
ستردي صبردي جهن بردن سجودي لما اسم فادقوناس بعدين تربية ينادي في التعليم قال الاسم ربي بمور اقوناس مفيد المريد محمد سعيد أسعد مسعود مور اقوناس بعدين أولا جورا قل تيرمن تو الحاج أحمد مودوغوناس مربي فهو كامل مكمل قنديد تيرمغوناس أمين نبي المؤمن للمتي كتجاني مور اقوناس ألا بلق شرقا غربا فوف يمينا شمالا امور اقوناس بكادي يقينا ثرى وثريا ملك ملكوت قم كالطفاس جبروت إلاهوت هاهوت فو امرني ببيني تمور اقوناس بمندي بمجي بمجر بأن بماي بموري تمور اقوناس بنجيتا يا خلق سنا تقدرهم كبغندنا جاي تمور اقوناس بغندي جئادو محمد من كذا شيخ تجاني جنبر كفاس بكدي تربين دروحو جمن ايتين دا الموت بور اقوناس جهن جور دن جول بهانن ديتن الموت بيانو بمور اقوناس سوسوچه دروحو جمن لا بچر غجورا دي سيرن بمور اقوناس جي أنا شيخ تجاني نربرمن قبر كيجي سيرن بمور اقوناس كونغن ديغو من يودي إلا تفهم كسمر الميني ما أمور اقوناس وانا يفلتون غن ديغو وي سنا ما وسلبين دي كوتش اقوناس سونغون ديغو نفتو المودو كاي كونغون ديغو سيرن امور اقوناس جيا بلسان يمتني دم كسا نانا بل سيرن بمور اقوناس دين جبرال سنمها نص الكتاب والدا إباس كظاهر شريعة إبان الحقيقة مهادين سير الأمور اقوناس بننتي نبي أدين نبن سلاما لمن زار مور وقوناس مولودي نبي يرني سامري فلا سكا أغنر هلاني ساس مولودي بيادو يرن النبي أدين على جنود شواباس سيناتو دوريلم تمايا نبي حقيقانو سيرن بمور اقوناس ولا لم تفوهم لشرطيهم نسيرن الم تي بمور اقوناس فيا ساندانا ويا مرشدا الى الله لله مور اقوناس فأحمدنا ومحمدنا سميا سقادات مور اقوناس نجا من سبي قردو بندنولا لبي لم تلم تيتو مور اقوناس نتجاني ركابور الأولياء سبا لم تلم تيتو مور اقوناس مولم دي دليل يو آخرين منهم اتيني تمور اقوناس لما يلحقوا ينت أصحاب إن تصبادي لنتون على التباس برا يمور كفايا ليني ففو تليدين فوتا امور اقوناس وإجي أعلم أصباه من وجبتي تروحو جمور اقوناس
وهدي يسر ندى في التالي من حاجاني كدر الأمور أقوناس أبا الخير صديق ما سيدي با محمد سعيد تمور أقوناس أبا الخير صديق ما سيدي با محمد سعيد تمور أقوناس سألمود تجاني آياني كي أقوم إنتو سيرن أمور أقوناس أقوم دينا سيرن إلي إلفو كعلمود تجاني أصلا وراس كسيرن دفندن دي غستيتيني تجاني جم إذنو جورتانو فاس كعلمود دفندن دي واعتصموا بحبل من الله جمهور إفاس جميعا ولا جلد سيرا بمن كالمود كاري كباس سكرنو هبيبي دا المود أم ولوني ما تجاني وتجباس ألا بل أمون انتو سيرا نفو أتدنتو المود جلتا إباس دو نيدا قرال حبلو ناتا إنغال دو أستيلوغا سكة جلتا إباس سبابو جي رباني كل مثل بين برالانتو سيرن امور اغوناس غبر كيجي من يمد فونغان دي نكو جي مور اغوناس نياجي ما جوم يدام جورا غول ميتودو سيرن امور اغوناس يدام لفتاتي نوري قلبيهما ميلاتو ميتميتو مور اغوناس يدم همة سر روحيهما نواتانو المؤمور إغوناس كواون من ياجي مجورا دنغم كون بركة فيني تمور إغوناس من ياغو خليفة دعاء جنغم كودي كيرنو لمتين نمور إغوناس من يتودو جوكر غلام كيرنو من نئيدو ينورو جي جون فايدو فاس تودي حمد كرم من منتقى تكرم منتقى شيخ مور إغوناس كبطال ما حلفنا ليدفو سيدنا فندنا علم النؤاس كدينو شيخ عمر كرم من دوارتين وليدا لغندال فاس كشيخ عمر بركم يلتي سري ليدا هداني مور إغوناس وفي اللي جهادي الله كذا طريقة وساكني جم التماس مربي دينو دم جلم جينتا ثم جودو حالي ورث التباس بركيجي سيرن بلي دلفو بركيجي الموت بور إغوناس بفضل ومنات يا ربنا يدم بركة سيرن بمور إغوناس ينام بركة جوكر قلم منتقى إلى الله يرني نور جكاس يعلمو دفن تعلمو دمن للمتاء والراس لله نفاس يعلمو دفن تعلمو دمن للمتاء والراس لله نفاس ينجل ونرقى دنيا كذا تأخرى من الفد لله نفاس يا إنجيل ندرجا دنيا كلا تأخرى من الفد لنا نفاس يا إنجيل ندرجا دنيا كلا تأخرى من الفد لنا نفاس وصلى الإله على أحمد ويرضى أن أحمد لنا نفاس الله alhamdulillahi rabbil alamin caggal nde gummiɗen Abidjan toon to galle Ceerno ɗo jaɓanɗen Bonduwa ko yettore Allah no feewi en keeɓi rewde Gonzague gummiɗen Porboy d'abord rewɗen Gonzague jewɗen Bassam garɗen Bonduwa ko yettore Allah en jottima ɗo e Bonduwa e galle he
joni ko toon faaɗen inchallah projet de première pierre ɗo e Bondowa so Allah jaɓi. ɗum noon eɗen wondi e ceerno meɗen ceerno Ibn Oumar Ba, eɗen wondi e dental ngal no jiirton ni rek, eɗen wondi ɗo e dendagal dental ngal no feewi, fof notima ko yettore Allah no feewi, ko yettore nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. ha hande no jiirton ni ha hande koye galle he faaɗen ha hande koye galle he faaɗen en naati ɗo e quartier he ko yettore Allah no feewi, ko yettore nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. no jiirten bandiraɓe ni foof notima, foof ari ko alhamdulillahi rabbil alamina. ko mbiɗen ko tan ko baharu Sénégal, baharu Côte d'Ivoire, baharu Abidjan, baharu international, baharu du monde entier. alhamdulillahi rabbil alamina. Regarde doucement un peu. Cerno arrive. yettore Allah no jiiɗon ni otoji ɗi ina ara kon fawna ara. صلوا على المصطفى يا كل ما ثانية صلوا على المصطفى يا كل ما ثانية صلوا على المصطفى يا كل ما ثانية صلوا على المصطفى يا كل ثانية صلوا على المصطفى يا كل ما 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 الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
éminence, Shuyukh, imam, éminence, guide spirituel, Khalif et Muqaddam, ici présent, distingués invités, auguste assemblée. Permettez-moi, au nom de la Dental Sidi al-Hajj Mohammed ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu Madina Gounas, ici en Côte d'Ivoire, et au nom du Khalif général de la Dental, ici représenté par notre éminent cheikh Cherno Ibn Omar Cherno, au nom de toute la Dental Madina Gounas en Côte d'Ivoire, au nom de tous les muqaddams de la Dental d'Abidjan et de toutes les régions, et au nom très particulier de celui qui est à la tête de Dental, Thierno Boubacar Siraj Khan, permettez-moi encore, une fois encore, de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie. Éminent Shuyukh, nous sommes aujourd'hui, comme vous le savez, réunis autour de cette cérémonie qui est la pose de la première pierre du centre islamique prévu pour ce projet par l'association Dental Madina Gounas en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, distingués invités auguste assemblée, nous allons faire l'énoncé du programme de l'activité. Inch'Allah Ta'ala, sous autorisation spirituelle de Cherno, le programme de la cérémonie se déroulera comme suit. Nous aurons le mot de bienvenue de la notabilité, c'est-à-dire le Kozim du Sud Komoé ici, des imams, c'est-à-dire la communauté musulmane de la grande mosquée de Bonoua, à sa tête l'imam principal. Nous aurons également, après ce mot de bienvenue, qu'on dit ici en Côte d'Ivoire dans notre jargon Akwaba, qui sera adressé à Cherno et à toute la Dental, nous aurons le mot, le discours du représentant de Dental ici en Côte d'Ivoire, Cherno Boubacar Siraj Khan. Mais avant tout cela, nous aurons une série de présentations des différentes délégations ici présentes. Une présentation nécessaire, mais qui se déroulera au fur et à mesure que les représentants des différentes délégations apporteront le nom et les délégations. Après le discours de Cherno Boubacar Khan, nous irons tout droit sous l'autorisation spirituelle de Cherno à l'activité qui principalement nous réunit ici, c'est-à-dire la pose de la première pierre. Après la pose de la première pierre, nous allons écouter le message de la communauté sénégalaise ici en Côte d'Ivoire, représentée ici par l'honorable consul. Après le message du consul, Inch'Allah Ta'ala, nous aurons à écouter le message de Cherno et ses bénédictions. Ici, par la grâce d'Allah, prendra fin le programme de cet après-midi pour la pose de la première pierre du centre islamique de l'association Dental Madina Gounas en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, éminent Shuyukh, Muqaddam Khalif, distingués invités, nous allons passer au premier point du programme qui consiste à énumérer certains noms des différentes délégations ici présentes. Nous allons commencer par ceux qui même nous accueillent ici cet après-midi, c'est-à-dire du Sud Komoé, à sa tête, Cheikh, éminent Cheikh Imam Moussa Dramé, président du COSIM de la région du Sud Komoé. Nous sommes honorés par sa présence. Nous sommes également honorés par la présence à cette
cérémonie par Cheikh Yacoub Abli, imam de la grande mosquée de Cheikh Éminence Mohamed El Habib Rassid Khan, imam de la grande mosquée sénégalaise à Trècheville. Nous sommes également honorés par la présence de son Excellence, Monsieur le Consul général du Sénégal Mansour VI, honorable Monsieur Seibatou Aou, PDG à venir. Nous sommes honorés par la délégation de l'honorable député diaspora sénégalais, Monsieur Daouda Ndiaye, de Cheikh Mohamed Diaye, guide religieux de Nasrul Houda, imam de Port-Boy, Cheikh Ahmed Tidjan Ba, guide religieux de l'association Reine de Cheikh Omar Fouti Tal, la délégation de Bouaké, dirigée par Cheikh Adam Bassoum, imam de la mosquée Madina Gounas de Bouaké, la délégation de Yamoussoukro, à sa tête, le Cheikh Babouy Nyang, imam de la mosquée Madina Gounas à Yamoussoukro, et de Shérif Abdallah Haïdara. Nous sommes également honorés par la présence de la délégation de Madina Gounas, de Man, j'allais dire plutôt, guidée par Cheikh Ahmad Anne, de la délégation de Daloa, dirigée par Tcherno Yahya Anja. Nous sommes également honorés par la présence de la délégation de Gagnoa, à sa tête Cheikh Mohamed Nja et de Tcherno Alpha Ba, délégation de San Pedro, dirigée par Tcherno Mansour Boli et de Ahmed Tijan Diallo, délégation de Meyagui, à sa tête Tcherno Ahmed Gissé, la délégation également qui a accompagné Tcherno de Gabon jusqu'ici, à la tête Aladji Ali Mbaw, Tcherno Sherif Maoulaya et de Tcherno Ibrahim Awele. Nous sommes également honorés par la présence de Hadja Fanta Sissé, présidente des Dames de la Mosquée et trésorière générale de l'association de la Dental. Nous sommes également honorés par la présence de Hadja Kumbambay, présidente des Dames Tijani, Rayhana Nabi. Mesdames et messieurs, éminents chouyour, imams, guides, distingués invités, tous ces muqaddam, ces Tijan, ces khalifs, sont tous reçus ici par la délégation de celui-là même que Allah subhanahu wa ta'ala a placé à la tête de la Tijani en Côte d'Ivoire, délégation de Cheikh Mustafa Sonta, qui à sa tête, comme était prévu, Cheikh Ndiaye de Poroboy. Cheikh Traoré Abou Abouakar. Cheikh Traoré Abouakar, je me trompe, la délégation de Cheikh Mustafa Sonta, dont tous les Tidjani sont sous sa tutelle ici en Côte d'Ivoire, est dirigée par Cheikh Traoré, le doyen des Muqaddam si je ne me trompe pas. Mesdames et messieurs, éminents chouyour, Muqaddam, Khalif, Zimam, distingués invités, voici ce qui était le premier point de l'ordre du jour. Sans plus tarder, nous allons passer au deuxième point qui consiste à passer la parole à la notabilité, aux Kozim de la région du Sud Komoé et aux imams de la grande mosquée de Bonois pour leur mot de bienvenue. Sous l'autorisation spirituelle de Tcherno, nous allons écouter le mot de bienvenue de l'imam principal de la grande mosquée de Bonois. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux par essence et par excellence. Messieurs les autorités administratives, éminent Cheikh Ibn Omar, avec toute sa délégation, éminent Cheikh Al-A'imma, Imam Moussa Dramé, président des Kozim du Sud-Congo et représentant de Cheikh Al-A'imma, éminents les imams qui sont tous venus ici accompagner les cheikhs, à vos rangs, grades confondus. Permettez-moi de vous adresser la salutation de l'islam, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce matin, nous, imams des Bonois, avec toute la communauté musulmane des Bonois, nous sommes très honorés de vous accueillir chez nous à Bonois. Nous sommes honorés parce que
et toute la Côte d'Ivoire, vous avez choisi Bonois pour cette grande cérémonie. Et nous vous exprimons notre reconnaissance, nos remerciements pour ce choix d'honneur, pour ce grand choix que vous faites de notre cité. Cet honneur que vous nous accordez d'avoir choisi Bonois. Alors, nous vous accueillons les bras ouverts et nous vous présentons nos salutations de bienvenue, nos salutations de reconnaissance, nos salutations fraternelles, islamiques. Comme nous le disons, vous êtes quittés chez vous et vous êtes arrivés chez vous. Soyez bienheureux, soyez bénis, que vos pas qui vous ont portés jusqu'ici soient bénis, que Dieu nous installe tous dans le paradis. Nous sommes heureux, donc au nom de tous les imams, au nom de la communauté musulmane de Bonois, au nom de notre cheikh, le cheikh Moussa Dramé, représentant du cheikh Aïma, président de COSIM de Sud Komoué, nous vous disons les salutations des bienvenus. Nous prions notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse que cette cérémonie se passe dans les meilleures des conditions, que tout ce que nous ferons ce matin soit béni et que Dieu fasse que ça aboutit au rayonnement de l'islam dans notre région et dans toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à notre éminent imam de la grande mosquée de Bonois. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons accueillir le COSIM du Sud Komoué pour rajouter au mot de l'imam de la grande mosquée de Bonois pour le mot de toute la communauté musulmane du Sud Komoué à adresser à Tcherno et à la Dental. Falyatafaddal. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Éminence. Non. Cheikh Ibn Omar, Cheikh Tcherno. Excellence. Non. Monsieur le consul Non. du pays frère Non. de la Côte d'Ivoire, Ouais. au Sénégal. Non. Chefs autorités politiques et administratives Non. d'ici Non. et du Sénégal. Ouais. Éminence, Non. chers collègues Tiens. et différents machaïks Non. venus Non. de toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Non. Chers frères représentants légaux du calife général Non. de la Tariqa Tijaniya, Non. Cheikh Moustapha Santa. Ouais. Tiens. Chers frères et collègues, Non. imam de la grande mosquée, Non. le représentant Non. du COSIM départemental Ouais. Bonois. Tiens. Je fais allusion à Bonois, Non. à Samo, Non. à Bourobakro Ouais. et ensuite à l'Arabia. Ouais. Tiens. Chers frères et chères sœurs, Non. sans oublier mon frère et ami Non. de combat Non. d'une trentaine d'années, Ouais. l'homme de conviction, Non. c'est lui-là même qui est entre nous Non. et cette grande communauté Ouais. sénégalaise, j'ai nommé Non. le Cheikh Imam Ndiaye de Port-Bouille. Allahu Akbar. Tiens. Chers frères et chères sœurs, Non. je voudrais vous transmettre Non. le salut Ouais. Tiens. des habitants Non. de Jannat al-Firdaus, Amin ya Rabbi. venant du grand cheikh, Non. le guide suprême de la communauté musulmane, Non. Cheikh Ousmane Diakité, Ouais. empêché. Non. Tomba. Et au nom Non. de l'ensemble des imams de la région Sud Komoué, Non. et vous dit dans nos traditions ivoiriennes, Non. Tiens.
à notre chèque, هو à notre guide, نعم à notre symbole. نعم J'ai nommé Cheikh Ibn Omar Tierno هو en lui disant dans un langage simple, نعم comme le disaient les enfants de Sayyidina Yaqub alayhi salatu wassalam, سلم نعم à leur arrivée en Égypte, نعم sur la langue de leur frère Yusuf alayhi salam, سلام نعم et qui disait ceci, نعم Udkhulu Misra insha'Allahu aminin. هو أمين الله أكبر Je voudrais vous dire, نعم bienvenue dans la région Sud Komoué. شيخ أيمن نعم Et j'ai la conviction, نعم je sais, هو et vous le savez, نعم la communauté musulmane de Bonois le savent, نعم le Sud Komoué le sait, نعم et la délégation qui accompagne les Ivoiriens, qui accompagne le Cheikh Ibn Omar Tcherno, le savent نعم que ce n'est pas des policiers qui vont vous demander des cartes de séjour ici, نعم ni des gendarmes. نعم Le Cheikh Ousmane Diakité me charge de vous dire tiens que vous êtes une lumière نعم que Allah a transférée نعم depuis Madina, نعم Gounas, نعم jusqu'à la Côte d'Ivoire. هو tiens شيخ أيمن Dans peu de temps, cette lumière va نعم éclairer le département de Bonois, نعم à travers Bonois, toute la Côte d'Ivoire. هو tiens شيخ أيمن سرا دايرة Merci, merci, j'ai notre localité. هو Le centre islamique نعم que vous allez, Inch'Allah, construire dans peu de temps, نعم il ne va pas recevoir seulement que les enfants de la tariqa tijaniyya. tiens C'est نعم tous les enfants confondus. نعم Bien. نعم La recherche de la connaissance est une instruction نعم indiquée depuis les premières heures de l'islam نعم par le messager de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Le premier mot qu'il a entendu de l'ange Gabriel, نعم شيخ أيمن نعم pour la première réception dans la grotte, tiens précisément dans la 27e nuit du mois de Ramadan, نعم c'était une recommandation نعم et ferme. هو Allah disait ceci نعم à son messager sur la langue de Gabriel, tiens Ikra, نعم Ikra, tiens Ikra. نعم هو La recherche de la science s'impose à nous. نعم Lui-même, il allait un peu plus loin. نعم Chercher la connaissance depuis le berceau نعم jusqu'à la tombe. الله أكبر C'est une obligation. tiens نعم Et j'ai la conviction نعم que les professeurs que vous allez engager, نعم les formateurs que vous allez engager نعم pour former nos enfants, نعم nos femmes نعم et la future génération هو tiens seront des hauts cadres نعم qui seront d'abord des imams. tiens À travers le système que nous avons mis en place en Côte d'Ivoire, نعم l'enseignement confessionnel islamique, tiens nous avons besoin de futurs cadres, هو comme l'a l'habitude de dire le chef Ousmane Diakité, تومبا qui vont piloter Air Sénégal نعم pour aller déposer les passagers نعم à Dakar نعم et revenus, هو si possible, prononcer le sermon le jour de vendredi. نعم الله أكبر التكبير Imam ingénieur, نعم imam parlementaire, tiens imam ministre et imam, pourquoi pas, président de la République. هو شيخ أيمن سرا دايرة نعم Et c'est la Côte d'Ivoire qui profite. نعم C'est les Ivoiriens qui bénéficient. نعم Merci نعم pour votre choix. هو Et je voudrais vous recommander نعم le Cheikh Aïma est impatient نعم de rencontrer, sinon de recevoir, نعم le Cheikh Ibn Omar نعم Tcherno هو et sa délégation. نعم Et même si vous le désirez ce soir même, نعم et nous sommes prêts هو à demander. Tout Non. à l'heure, j'étais en communication avec lui. هو Il dit, mais il faut qu'il le rencontre. نعم Et la Côte d'Ivoire a besoin de vous aujourd'hui. والله tiens
Dans peu de temps, dans quelques mois, nous allons entamer les élections présidentielles en octobre 2025. Les hommes de Dieu se transfèrent avec Dieu lui-même. Lorsque Dieu s'introduit dans la vie d'une personne, et ses prières sont acceptées par Dieu. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos bénédictions. Pour que ces élections-là se passent dans la paix, dans la non-violence. La Côte d'Ivoire a été toujours un pays frère du Sénégal. Le consul le sait de ce que je veux dire. C'est en Côte d'Ivoire ici qu'il y a la mosquée sénégalaise, dirigée par notre frère Cheikh Imam Khan, qui est l'un des conseillers spéciaux de Cheikh Lahima. En Côte d'Ivoire, ici, il y a le Tchèpdjen, des restaurants sénégalais, consommés de midi et même le repas, le dîner par les Ivoiriens. C'est en Côte d'Ivoire que vous avez tout un quartier rempli que de Sénégalais et de Wolofs. Très juvé, on ne trouve que des Wolofs. Grand Bassam a été introduit par cette grande communauté. Nous avons une mosquée à Grand Bassam, la mosquée centenaire du quartier France, construite par la famille Ging. Et chaque année, nous recevons le Mangal. C'est des milliers de Sénégalais qui viennent demander des bénédictions à Grand Bassam. Quelle chance pour nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eɗen dardi ɗo e président kanko woni président dental ɗo e leydi Côte d'Ivoire, kadi kanko dirige golle ɗe e gueɗe ɗe fof presque ko kanko woni dirige ɗum e kala ko watte kanko dari, kanko waɗata fof e o wiyete ko président Aboulo. E sa wi président Aboulo noon Madina ha Abidjan ala fo to yimɓe ganda guila e golle makko e balle makko dariɗo kay e omo darde kadi garamen goto wiye Ablaye Ba, kamɓe ɓe dardi darde wonde fayida machallah. eyyi gila fuɗɗi koɓe dari gila fuɗɗaki ni eɓe dari hen vraiment quatre pattes e dokke mo konngol. Assalamu aleykum bandiraɓe, mi salmini fofof, mi juurima fofof. eyyi ko jaam tan, alhamdulillahi rabbil alamina, ko Aboulo mbiyeten. no wayno ko min ardi golle alhaali golle galle ceerno dendagal suka madinaɓe golle ɗo en. alhamdulillah gila Allah addini ɗo e leydi he gila 1986 mbeɗo ɗo e leydi he. alhamdulillahi rabbil alamina, dental machallah min mbaɗa hen komin mbawi, min mbaɗa hen komin mbawi, kala ko ceerno yamirno min mbaɗa hen komin mbawi inchallahu taala. min gardi hen ha ɗo hande noon ceerno men ceerno Boubou ɗo no yaada e délégation yaade udditoyde ganduɗa e fuɗɗoyade fawde hayre adanerde to galle meɗen to Bonwa toon paaɗen joni toon dental ngal fof fayi joni en jaaha Bonwa min pawoye ɗum ɗo tuufere adanerde inchallah jaaɓi inchallahu taala. délégation o no heewi noon, gure saraji ɗe fof ngari gila e Boke naɓe ha Yamoussoukro naɓe ha e Gagno naɓe ha e Dalwa naɓe ha e Guidiri naɓe ha e Sampetro naɓe fof ari ɗo, ala mankuɗo ɗo kadi patron Seybatou Aw kadi nan ɗo e Ceerno Baro Deme eywa consul meɗen général kamɓe kadi eɓen ɗo voilà ceerno am Tidiani Ba Abobo mawɓe fof nan ɗo eyyi on va koko waɗata ɗo faade toon joni inchallahu taala. haga assalamu aleykum, mi salmini on, mi juurima. yo salmini on joni ko enen ɗo Siraji Ly nan ɗo, ceerno Siraji Ly Madina Gounass, eyyi kanko ko dariɗo wallodirde sukaɓeɓe sila e jiilaw ha e foof eyyi to e rivera koɓe mawɓe ardiɓe toon rivera to. ceerno Siraji Ly. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. on calminama juuram, hande kam mata ko ñalawma belamma gila Allah tiɗo ceernajo eɗen gondini ɗum eɗen gonde muɗum. Côte d'Ivoire fof ne jaɓɓi, kadi Côte d'Ivoire fof ene welti.
hande noon ko ñalawma kadi ñalawma moƴƴo ñalawma mo ñalawma dental ngal hande woni wadde premiére pierre iste islamique jiɗɗaɗo waɗede ɗo e Côte d'Ivoire sabu dental ngal jeeyi ɗum na waɗa fof no waɗe hen no waɗa école jangguirɗo Qur'ana no waɗa ko école jangguirɗo Qur'ana no waɗi français no waɗi centre de métier kala ko ganduɗa hoore maɗa nafota naftorede ma waɗi toon ma waɗe kadi masjid en même temps e nder galle he fof kammuɗen hen inchallahu rabbi ñagal moƴƴino yalno en hen dow jaam inchallahu rabbi eɗen cabbiɗo ceerno joni yalta inchallahu taala on saaha jeehen assalamu aleykum wa rahmatullah. eyyi ɗum aɗa foti ƴettude kadi konngol e sete gommiɗo Gabon pour 12 ceerno sete o nan ɗo eyyi oɗo ko ceerno Alaji Ali Mbo ceerno Alaji Ali Mbo ɓe ko ɓe gummi ko ha Gabon pour 12 ceerno ɓe gaari ɗo ha e leydi Côte d'Ivoire eɓe ganni kadi ɓenniɗe ceerno ha Sénégal addiɓe tan ko 12 ceerno eyyi koɓe tata noon ceerno Alaji Ali Mbo ene wonde Sérif Mawlaya ene wonde Ibrahima Wele kamɓe garde ceerno inchallahu taala e dokke mo konngol. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. dental Abidja ko ardi fof min calmini on min juurima on min ñaaguima on duwaw min neldi on kadi duwaw addi min ɗo tan ko rendude e moɗon weltare nde minen noon min Allah waɗi min koto Gabon to nde ceerno ari toon nde weltare min dañi toon nde eno min dañiri ni e komin dañi komin ɗaminanoki min tawi min mba ha nde o waynoto min tawi min mbawa wokkudemo kanko ceerno kanko goto o yaaha alay saago min gummo toon min duusa mo gandanɗa ha min jotto ɗo e Côte d'Ivoire min teddinira ɗum Côte d'Ivoire ko teddugal mabɓe e minen arɓe ɓe ko min taf min garde e ceerno hono ceerno men ceerno Sarif Mawla e Ibrahima Wele e musidɗo moɗon Alaji Ali Mbo minen ɓeɗo gardi ɗo e ceerno kadi e nder ko min gari ɗo ko hakke weltare nde no foti eno mawniri amen min tawi kadi min mbawa wokkudemo alay saago min duusamo ha e yuusa ganna ha e yeeso khalifa meɗen o beele enen fof dendagal ko ummoto Côte d'Ivoire e ko woni Gabon beele enen fof eɗen mbawa dañde teddugal ngal minen noon yahoɓe ɓe emin lomti dendagal Gabon naɓe e Abidjan naɓe min lomti ɗum e duusde ceerno ha min jottinamo gandanɗa yeeso khalifa o beele enen fof eɗen daña welede Allah e nelaɗo muɗum e welede Cheikhna Amadou Tidiane radiallahu taala no e welede ceerno ko ɗum tan woni ko mbaɗirɗen ɗum ɗo wona hay hunde goɗɗum ko ɗum tan woni ko mbaɗirɗen ɗum eɗen ñaago Allah e nelaɗo muɗum ngal ɗo ɗanngal no jiiruɗen ngal ni eno ngal sifori ni eno alhaali maggal ardi ni eɗen gandi ɗum ɗo wona seeɗa ɗum ɗo ko ñaawoje Allah ko Allah tan feññiniri ɗum daaneni sabu enen fof eɗen gandi oɗo sahaa joni khalifa o ɗo yarata ɗo kanko ceerno ummademo ɗon o woɗɗitomo o yaha gandanɗa fodde balɗe nogas e quelque walla balɗe lewru taw gandanɗa o wonani e takku ceerno enen fof eɗen gandi oɗo sahaa joni ɗum weeɓani ene teddi ɗum noon kala ko mbawɗen dañde hen eɗen jetta Allah e nelaɗo muɗum eɗen jetta Cheikhna Amadou Tidiane eɗen nde jetta ceerno meɗen ceerno Amadou Tidiane ɗeɗo dendagal ko mbawɗen dañde hen ko kanko waɗani en ɗum par ce que kanko itti waɗi yamirore makko yo yah o golloyo diine o alhamdulillahi rabbil alamin noon woodi ko waɗa hen ko enen fof eɗen ñaagui Allah yo Allah naftiren ɗum to aduna men e to laakara meɗen dendagal dariɗo hen e tinniɗo hen e joguiɗo miijo kadi gandanɗa darade hen yo Allah naftir ɗum ene fof ndendi poti hen eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokki en fandinde ko daña hen ko sabu barkalle e nelaɗo sallllahu alih w sallam e mbar Cheikhna Amadou Tidiane radiallahu taala min calmini min juurima min ñaaguima do assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh allahi taala wa barakatuh eɗen jiiɗi tottuɗo cuballo ene wiye Abou Guèye e Abou Guèye o wiyete joni mo haalno en hol wuuro no ɓe to ɓe gummi walla to ɓe jeeya walla holno ɓe jiiri jaɓɓugal ngal. assalamu aleykum bandiraɓe heɗotoɓe heɗiyankoɓe bandiraɓe goto foof salminama inde mum e yettode muɗum caggal yettude Allah ko julde naraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam hande ko beela waɗi min gaɗa beeño min mbiyetemi ko Abou Guèye jeyami ko leydi Sénégal wuuro wiyeten ko Horndolde sa yiiɗi guinnirago Madina 2 hande min gari ɗo délégation min komi animateur radio Atlantique ɗo e leydi he komi animateur radio City FM
jooɗinimi ɗo noon ko radio fulɓe télévision fulɓe international hande min gari ɗo wadde déplacement yaade manadirno Bonuwa pour fawde première pierre hayre nde min ganni fawoyde manadirno e yamirore meɗen halifa men général mo Alaji Mamadou Seydou mo Madina Gounass e Amadou Tidiane mo Madina Gounass neli ɗo mana ceerno Ibnu mo Madina Gounass ari ɗo e dental he pour bandiraɓe kala fuutanke gonnoɗo ɗo rewo e worgo mbaɗi délégation mumen gari ɗo pour yantuɗen wona debbo wona gorko min gardi ɗo kadi e consul général joɗiniɗo ɗo manadirno affaire Sénégal naɓe e honorable député Seybatou Aw ari ɗo député diaspora e délégation muɗum ara minen foof ndendata gummoɗo hande kala ɓiɗɗo fuutanke gonɗo ɗo kala ɓiɗɗo Sénégal naajo gonɗo ɗo min ndendi manadirno weltare ceerno ari ɗo de arde sato mum délégation mum ummade Gabon ñande alarba talata ɓennuɗo ɗo henno ari ɗo henna kala fuutanke gonɗo ɗo yettima nde wonno so neɗɗo yi ceerno salmodire mum ne wayno salmodiri manadirno ko Alaji Mamadou Seydou mo Madina Gounass Alaji Mamadou Seydou mo Madina Gounass dokke mum yimɓe mbawa haaldude goto fof haalaten tan koko andi min noon horndolde particulièrement mami haal Alaji Mamadou Seydou par ce que mi haali hal Mamadou Seydou Madina nani ɗum kadi guinnitortomi ko Madina par ce que Alaji Mamadou Seydou inniri wuuro amen ngo ko Madina de ɓayde noon ko Madina de koye nder leegal e Madina koye ɓernde makko manadirno woni hande ko weltare waɗi min gadda beeño ardude min ɗo e honorable député Seybatou Aw ardude min ɗo manadirno e consul général toppitiɗo kala gueɗe Sénégal naaɓe ɗo henna ene jogori wadde déplacement yaadude hen ɗum ɗo gande wona hunde manadirno cakane ko hunde tinde eɗen gandi kala ko umme Alaji Mamadou Seydou fayi e meɗen faade ɗo nde gandi ko hunde tinde ñande seede muɗum ko Alaji Mamadou Seydou sagade ferata Madina Gounass ne yaha nde wonta wonno toon ko beyi e lelli e koobi wi manadirno ɗo ma wonti ɗo henna hande Madina Gounass wonti wuuro manadirno la ville sainte de Sénégal naɓe ɗum ɗon yimɓe fof ne gandi ɗum Alaji Mamadou Seydou ko liggani manadirno diine ko Alaji Mamadou Seydou ko liggani manadirno fuurankoɓe ko enen en mbawa yobde Alaji Mamadou Seydou so wona Allah jarama o jarama kadi yante ɓesgu ngokko ngu darima kadi darde tinde nde dorino nde lomtima kadi manadirno ɗum ɗon enen jetteten kanko Allah jettaneɓe kadi manadirno Allah nde wonno hande enen fuurankoɓe walla fulɓe eɗen jogui ko mbawɗen wasarade e nder Sénégal holko mbawɗen wasarade e nder Sénégal so neɗɗo wiyama nde jiide Alaji Mamadou Seydou dañi ko wasori e nder Sénégal kala kadi ɓiɗɗo manadirno Sénégal naajo hande baɗɗo barke gonɗo e leydi he woni ceernajo muɗum manadirno yiɗi josdide Alaji Mamadou Seydou enen noon ken fecciɓe Alaji Mamadou Seydou nde ɗon kadi ko yettere Allah nde poɗɗen yettude Allah nde ɗo ko Allah fecci en ɗum ɗo eɗen mbawno wonde Sénégal naaɓe taw en jeeɗaka Alaji Mamadou Seydou ƴiyam taw en jeeɗaka Alaji Mamadou Seydou ɗemgal taw en jeeɗaka Alaji Mamadou Seydou leñol Allah waɗi en Sénégal naaɓe waɗi en fulɓe waɗi en josdirɓe Alaji Mamadou Seydou waɗi en kadi fecciɓe Alaji Mamadou Seydou min noon komi animateur de la radio City FM komi animateur de la radio Atlantique ko ɗo e leydi he kala alkamisa mbiɗa jogui émission mbaɗa miɗo taw ko émission fulɓe onon bandiraɓe fulɓe tinnoɗen kadi e mo lomtini ɗo henne kadi woni halifa men général Ceerno Bohara Kane Allah jarama on jarama commentaire keddi ɗo so tawi Allah waɗi en jettimo ha jettimo Aboso man jokki ɗum so Allah jaaɓi e jaɓruɗ e laahut e ha huutu fof ɓe mbirni ɓe peeñi to mbuur e Gounass ɓe gandi ɓe majji ɓe majjirɓe en ɓe maayi ɓe nguuri to mbuur e Gounass ɓe jiyata e halqu sina taɓɗo ɗum ko ɓe gandina jeyɗo mbuur e Gounass ɓe gandi jiɗaɗo Muhammadu men kala Cheikhu Tijjani jom barke Fass ɓe keddi e tarbinde ruhuji men e yettinde almuɓe mbuur e Gounass jehen juuroɗen julɓe ha nanditen e almuɓe yanoɓe mbuur e Gounass so soccede ruhuji men laaɓa cer nga juurade seeranɓe mbuur e Gounass ji'en Cheikhu Tijjani nder ɓerɗe men nga barkeji seerenɓe mbuur e Gounass ko gondigu mon yooɗi elle tufam ko samran wini mawu mbuur e Gounass wona ƴoƴƴo faltono gondigu wayi sina mawu selbinde kocce Gounass so gondigu naftowo almudo kay ko gondigu seerenɓe mbuur e Gounass jiya balle sa ñemtini ɗum kisa nana bolle seerenɓe mbuur e Gounass nde wendine jibraɗo sunna maha e nassul kitabi mo alda e bas
كظاهر شريعة إبان الحقيقة مهادين سير الأمور إقوناس بننتي نبي أدين نبن سلاما لمن زار مور وقوناس مولوني نبي يرني سامري فلا سكا أغنى رهلاني ساس مولوني بيادو يرن النبي أدين على جنود شواباس سيناتو دوريلوم تمايا نبي حقيقانو سيرين دمور إغوناس وانا لم تفوهم نشرطيهم نسيرين إلوم تي دمور إغوناس فيا ساندانا ويا مرشدا إلى الله لله مور إغوناس فأحمدنا ومحمدنا سميا سبابات مور إغوناس نجا من سبي بردو بندنولا نبي لم تلم تيتو مور إغوناس نتجاني ركابور الأولياء سبالم تلم تيتو مور إغوناس مولم دي دليل يو آخرين منهم إتاني تمور إغوناس لما يلحقوا ينت أصحاب إن تصباجي لنتون على التباس برا يمور كفايا ييني ففو توليدين فوتا إمور إغوناس وإبجي أعلم أصباه من وجبتي روحو جمور إغوناس وهدي يسر ند في التالي من إحاجاني كدر الأمور إغوناس